अंततः पूर्व सांसद जोन बारला ने अपना गुस्सा खत्म कर दिया। मादरीहाट में निवर्तमान सांसद जोन बारला को भाजपा प्रत्याशी मनोज तिग्गा के साथ देखा गया। मंगलवार को मादरीहाट के लंकापाड़ा रामझोड़ा में दोनों नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। दोनों नेताओं ने रामझोड़ा चाय बागान और बाजार में चुनाव प्रचार किया। मनोज तिग्गा और जोन बारला दोनों नेताओं ने चाय बागान श्रमिकों से बातचीत की। मनोज तिग्गा सड़कों पर चलते स्कूली छात्रों से बात करते, बुजुर्गों को प्रणाम करते नजर आए। उन्होंने विभिन्न मंदिरों में पूजा की और फिर बाजार में दुकानदारों और सड़क पर चल रहे लोगों से बातचीत कर चुनाव प्रचार किया। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार के विभिन्न विकास कार्यों को लोगों के सामने रखा। काफी अटकलों के बाद आखिरकार अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र से निवर्तमान सांसद जोन बारला को मनोज तिग्गा के साथ चुनाव प्रचार करते देखा गया। इस संबंध में बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिग्गा ने कहा कि एक बड़े परिवार में मान अभिमान होता रहता है। अब सब कुछ ठीक है, वे हमारे अभिभावक हैं, मैं उनके निर्देश अनुसार काम करूंगा। वहीं बीरपाड़ा में आरओबी को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही, अगर जमीन मिलेगी तो 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। इस बीच जोन बारला ने कहा कि किसने क्या कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं काम पर उतर गया हूं और काम करता रहूंगा। जीत हमारे प्रत्याशी मनोज तिग्गा की ही होगी। मंत्री सम्मान्य व्यक्तित्व আমরা ওনার নেতৃত্বে ওনাদের আশীর্বাদে এই প্রচারে নেমেছি। দেখুন কোনো কোনো সময় কি হয় না, মানুষ মান অভিমান করে কিছু বলে ফেলে, কিংবা পরিবার বড় হলে যে বাসনের নিজেদের মধ্যে একটা শব্দ হয়, তার মানে এই না যে বাসন এক জায়গা বেশি হয়ে গেছে, শব্দ হচ্ছে, সেটাকে বাড়ি থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া, সেটা হয় না। মান অভিমান করে উনি কিছু বলেছেন, তাতে আমাদের সম্পর্ক যে নষ্ট হয়ে গেছে সেটা ভাববার কোনো কারণ নেই। তার অবসান সম্পূর্ণভাবে ঘটে গেছে এবং উনি আপনারা দেখছেন যে আজ আমরা একসাথে আমাদের 2 নম্বর মন্ডলের টোটোপাড়া, লঙ্কাপাড়া, হান্টাপাড়া সমস্ত জায়গাতে আমরা প্রচার করেছি এবং পুরো মন দিয়ে আমরা দুইজন প্রচার করেছি এবং উনার আশীর্বাদ, উনার সহযোগিতা আমরা বিগত দিনেও পেয়েছি, আজও পেয়েছি, ভবিষ্যতেও পাবো। হয়েছিল যে আপনি বিজেপি প্রচারে আর মাত্র 10 দিন বাকি, এই মুহূর্তে প্রচারে আমি অনেক আগে থেকে গ্রামে গ্রামে আমি অলরেডি নেমে গেছি। এটা ভুল ধারণা যেটা আমি প্রচার করছি না। মোদির জন্য 400 পার করার জন্য আর আমাদের ভাই মনোজ তিগ্গার জন্য, 4 তারিখ থেকেই আমরা ওই এই যে মোদি শিলিগুড়িতে আসলেন সেই দিন থেকে আমরা প্রচারে নেমে গেছি। আর কুচবিহারিতে দেখলেন আপনারা অনেক ভুল বার্তা কিছু মিডিয়ারা দিয়েছে, কিন্তু সত্যি করে আমরা এই ধারণা ছিল না যে আমি নামবো না আর প্রচার করছি না, এরকম কোনো ছিল না। আমি যেহেতু ইন লিডারশিপ অফ মোদি আমি এমপি হয়েছি, মন্ত্রী হয়েছি, আমাকে আশীর্বাদ দিয়েছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, তাই জন্যে আমি প্রধানমন্ত্রীও কোনোদিন ছাড়তে পারিনি। আর এই পুরো ডুয়ার্সের বাগানে বাগানে বিজেপিকে গড়ার জন্য আমি ছিলাম। 2005 থেকে আমরা 2014 শুরু করেছি, 2014তে আমরা সব মার্চ করেছি পুরা চা বাগান মজদুররা 2014তে। তো তখন থেকে আমরা বাগানে বাগানে মজবুত আমাদের সংগঠন আছে।